आम पाखे बर्तमान अच्छा जड़े सीनियर टीचर सत्यरंजन दे सार हूँ विश्वयुद्ध उपर किसी एनालीसिस कर विश्वयुद्ध केमती कौन आरंभ होती बर्तमान जो थर्ड वर्ल्ड वार आड़ को जाऊँगी आमर जो कंडीशन तापर सार किसी एनालीसिस अच्छी आम सार से विषय शुणा सर जो विश्वयुद्ध कहते कि थर्ड वर्ल्ड वार कन्वर्ट हम ये जो युद्धटा चली परिस्थिति एक्चुअली केवेठू एक्चुअली चलती आपको लगुच माने आम तो कहे कहते यही 6 मास है वर्ष है आ के कहते कि नाई सी से रशियार चालू चलती एक्चुअली ता पूर्व चलती ना माने केवेठू चलती एक्चुअली आप हिसाब से केवेठू चलती ये युद्ध आरंभ होती विगत 2 वर्ष धरी प्रथम होता यूक्रेन रशिया एवं अन्य देश किंतु यार मूल लक्ष्य हूँ अमेरिकार मूल उपर ही युद्ध हो अमेरिका मिसकनसेप्ट देकी अन्य को प्रभावित कर युद्ध कर जोड़ा कि यूक्रेन रशिया युद्ध देखागला 2 वर्ष भितर यूक्रेन 80% 80% स्माश हो सारी आउ एक बृहत शक्ति रशिया आगे यूक्रेन कौन सामर्थ्य नहीं युद्ध करने पछपटू बैक फोर्स केवल अमेरिका ही देगी करोला सी केवल सुपर पावर देखापी एगुड़ा सब कर प्रथम कथा परवर्ती पर्यायर सी आखि पकईला ईरान ईरान जो तैल भंडार अशोधित तैल भंडार तार प्रकृत लोलोप दृष्टि ताऊपर पड़ा सी केमिति पले पले कौशले बाय हुक और कुक कैप्चर कर या परवर्ती पर्यायर से इज्राएल सहायता ईरान उपरे अटैक किंतु इराक बहुत पूर्व युद्ध करी ईरान इराक मध्य युद्ध करी से एक्चुअली इंटरनली दैट कंट्री वाज वेरी स्ट्रांग आउ से बहुत क्षेपणास्त्र भी तैयारी करछि इवन इफ परमाणु बोमा मध्य ता पाखे अच्छी से तैयारी करछि एबे भी तैयारी करिवार जारी रखिछि ताकू गोटे फॉल्स एलिगेशन बा मिछ प्रचार करी जे से परमाणु बोमा तैयारी करछि कहि तापर निजे अमेरिका तो तैयारी कर सी कहीं अटैक करुँची करुँची तेणु ईरान एकुटिया इज्राएल अमेरिका उपर अटैक करी से देखी 2 मास मध्य जे तार क्षमता केते अमेरिका थरी जाइए अनेसरी अमेरिकार 30,000 ऊर्ध सैन्य बढ़ी बहुत युद्ध जहाज नष्ट होती बहुत दामी युद्ध जहाज नष्ट होती इज्राएल बहुत क्षति होती आखपाख बहुत देश क्षति होती किंतु ये युद्ध में गोटे जिनस देखा जाए अमेरिका निजक सुपर पावर देखा जाए अनेसरी युद्ध कर युद्ध कौन भित्ति ना अमेरिका पाखे सेमती किसी ठोस प्रमाण भी नाला सी निजर सुपर पावर देखा जाहिर करने गुड़ाक कर वास्तविक देखा गले जदि ये युद्ध कंटिन्यू करे ताले किछि देश जमीती रूस चाइना एमाने या समर्थन में अच्छा या परवर्ती पर्यायर बाहर इवन से जब युद्ध तुंग रूप नेब ताले किसी देश एपट सेपट समर्थन में बाहर जहाँकि विश्वयुद्ध हवाटा अवसंभावी यह जब बंद हो जाए नाटो जो संपूर्ण हस्तक्षेप करे ताहले किसी नियंत्रण रही पारे आगे विश्वयुद्ध हवा अवसर सर ये जो विश्वयुद्ध होगा जाऊँगी कहुच्छी यूनाइटेड नेशन एत बड़ बड़ी फॉर्म है वर्ल्ड वार है वर्ल्ड वार है कहले गोटे यूनाइटेड नेशन करवा समस्त मिसिकी चलेवा किए क्या युद्ध करेंगे यूनाइटेड पीस कीपिंग फोर्स कथा कहला बहुत गुड़ा जिन लिखाई जोटा कि एसएसटी बही पढ़ाऊँ पिला तो एत सब पीस कीपिंग फोर्स समूह सब एत गुड़ा रहीकि भी ये कहीं किसी कंट्रोल हो पारुनी कौन असुविधा कौन अच्छी यूनाइटेड नेशन कौन सब फेल हो जाऊँ एक्चुअली यूनाइटेड नेशन इज मीनिंगलेस प्रथम यूनाइटेड नेशन कहले अमेरिका बुझुला एवं तार हाथ बारिश साइड यूनाइटेड नेशन द मीनिंगलेस वर्थलेस ओनली दे आर कलेक्टिंग दैट रेवेन्यू फॉर ग्रोथ ऑफ दैट स्टेटस यूनाइटेड नेशन यूनियन जो जातिसंघ कहले तार किसी मूल्य वर्तमान किसी ना जदि अच्छी देश देश भितर युद्ध कहीं चलती सी कौन तार किसी कंट्रोल करें जदि करें सी यूएन लाभ कौन बा सी जातिसंघर लाभ कौन कहीं रखा जाए एवं अमेरिका अनेसरी जो युद्ध करता तो सी नियंत्रण कर पार था कहीं करूनी ताले सी तार हाथ बाजी साजी जदि न साजी कहीं प्रतिरोध करूना अन्य कौन देश तो नाटो को सपोर्ट करूना कि विरोध में जाऊना नाटोर रोल कौन कहीं नाटो तैयारी कर
ନାଟୋ କଣ୍ଟ୍ରିର ଭୂମିକା କ'ଣ, ଚାଇନା, ରଷିଆ, ଭାରତ ଏଭଳି ଆଉ ସୋଭିଏତ ସରି ଯେଉଁଟାକି ଆମେରିକା ୟୁଏସ୍ ଇଏ ବି ସେମାନଙ୍କର ସବୁ ଅଂଶୀଦାର। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ବୁଝାମଣା ଠିକ୍ ରହୁନି? ଏତେ ଯୁଦ୍ଧ ଏଇ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଭଳିଆ ଦେଶ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଗଲା, ଇରାନର ଏତେ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ଯେଉଁଟା ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ତିଆରି ହୁଏନି, ୱାନ୍ସ ଅପନ୍ ଏ ଟାଇମ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାଜ୍ ପ୍ରିପେୟାର, ଆଉ ତାକୁ ଆମେ 2026 ଯଦି ଧ୍ୱଂସ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆମେ ଆଉ କେତେ ଦିନ ସେ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦକୁ ପାଇବା? ଆମକୁ ଯାହା ଦେଖାଯାଉଛି ଲାଗୁଛି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେ ସରିଯିବ, ତେଣୁ ଆମେ ତା'ର ଫଳ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଯିବା। କାହିଁକି ସବୁ ଦେଶ ଅଲ୍ଟରନେଟ୍ ଏନର୍ଜି ଖୋଜିଲେଣି, କାରଣ ତାହା ସୀମିତ ଯାହାକି ସୋଲାର ଏନର୍ଜି ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ର କିଛି ନାହିଁ, ଯେଉଁ ଜାତିସଂଘ କହେ ତାର କିଛି ରୋଲ୍ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଖାଲି ମିନିଂଲେସ୍, ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବା ଦରକାର। ଏଭଳି ଦେଶ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗି କାହିଁକି ରେଭିନ୍ୟୁ କଲେକ୍ସନ୍ ମୂଲ୍ୟ ଠିକ୍ କଥା କହୁଛ ସାର୍। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି କି ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଆମେରିକା ତ ବିଭିନ୍ନ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଟ୍ରିଗର କରୁଛି, ଯୁଦ୍ଧରେ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଦେଉଛି, ଆଉ ତା ସବୁ ଦେଇକିରି ପୁଣି ଆମେରିକା ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ର କନସେପ୍ଟ ରଖିଛି କ'ଣ ପାଇଁ? ତ ଏଇ ଜିନିଷ ବି କିଛି ଜଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଛନ୍ତି ଆ ଉପରେ, ତ ଆପଣଙ୍କର ଆ ଉପରେ ମାନେ କ'ଣ? ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯଦି ସିଏ ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ସହାୟତା ଦେଉଛି, ଯେମିତି ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଦେଉଛି, ସେ ଦେଉଛି କ'ଣ ତା ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଦେଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ସ୍ୱାର୍ଥ ମାନେ ଯଦି ସେ କଳେ ବଳେ କୌଶଳେ ଇରାନକୁ କ୍ୟାପଚର କରିନିଏ, ତାହେଲେ ତା ତୈଳ ଭଣ୍ଡାର ପାଇଯିବ, ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଭଣ୍ଡାର ପାଇଗଲେ ସିଏ ତା ମାଧ୍ୟମରେ ବହୁତ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବ। ତାର ହେଉଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଅନ୍ତର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଏଇଟା, କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଆଉ ସେ ଯଦି ପ୍ରକୃତ ଜାତିସଂଘ ଅଛି ତାକୁ ଆଜି ହିଁ କିକ୍ ମାରିକି ଆମେରିକାକୁ ବାହାର କରିଦେବା କଥା, ଆଉ ତା ଉପରେ ଆଟାକ୍ କରିବା କଥା। ଦେଶ ପୃଥିବୀର ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଚୁଏସନ୍ ସେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ, ଲୋକ ବହୁତ ଲୋକ ଭାରତରେ କ'ଣ ଅନ୍ୟ ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାକୃତିକ ତୈଳରୁ ଯେଉଁ ତିଆରି ହେଉଛି ଗ୍ୟାସ୍ କିମ୍ବା ଜାଳେଣୀ ତୈଳ, ପେଟ୍ରୋଲ, ଡିଜେଲ, ଏଗୁଡ଼ାର ବହୁତ ଘୋର ଅଭାବ ଆସିଲାଣି। ଆଉ ବହୁତ ଜିନିଷ ବି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, ବହୁତ ସିପ୍ରେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଆଯାଇଛି ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜରେ। ତେଣୁ ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମକୁ ହିଁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେ ହିଁ ଭୋଗିବା ତା'ର ପରିସମାପ୍ତି। ସାର୍ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଏବେ ଯେଉଁ ଯାହା ବି ଯେତିକି ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି ସେପଟେ, ତା ଯୋଗୁଁରୁ ଆମର ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଯାହା ଯେଉଁଟା ବନ୍ଦ ହେଉଛି ଭଲ ମନ୍ଦ, ତ ଜିନିଷର ରେଟ୍ ହେରିକା ବଢ଼ୁଛି। ତ ଏଇ ସମୟରେ ଆପଣ କ'ଣ ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ସମାଜରେ ଯେଉଁ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ଆପଣ ଦେଖିଲେ ବହୁତ ହୋଟେଲ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲାଣି, ଯେମିତିକି ବହୁତ ଟିଫିନ୍ ଷ୍ଟଲ୍ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲାଣି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଅଛନ୍ତି ଇଭେନ୍ ନାନ୍ ହେରିକା, ଯେମିତି ଗୋଟେ ପିଲା କାଲି ନାନ୍ ଆଣିବାକୁ ଯାଇଥିଲା, ସେ କହିଲା ସେ ନାନ୍ ଯେଉଁଟା ଆଗରେ 12 ଟଙ୍କା 15 ଟଙ୍କା 20 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ଥିଲା 30-40 ଟଙ୍କା ହେଇଗଲାଣି କହିକି ମୋତେ କହିଲା। ମୁଁ କହିଲି ଏମିତି କ'ଣ ନାନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି 30-40 ଟଙ୍କା ହେଇଗଲା? ଦେଖିଲା ସେ କହିଲା ସାର୍ ବହୁତ ଦୋକାନରେ ନାନ୍ ବି ମିଳୁନି। ତ ମାନେ କ'ଣ ସେ ନାନ୍ ଆଉ ଏସବୁ କ'ଣ ଏଇସବୁ ଯେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି କି କ'ଣ ତା ଯୋଗୁଁରୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି କି? ଆଉ ଯଦି ଏମିତି ହେଉଛି ତାହେଲେ ତା'ର ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା? ଆପଣ କ'ଣ ସଜେସନ୍ ଦେବେ ଆମର ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜନେସମ୍ୟାନ୍ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ସମୟରେ, କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ଦେବେ ସଜେସନ୍ କିଛି? ହଁ, ଏଇଟା 100% ଫଳପ୍ରଦ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରାକୃତିକ ତୈଳ ବା ଇନ୍ଧନ ଯେଉଁଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସର୍ଟେଜ୍ ହେଲା କାହିଁକି ନା ଏଇ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ହର୍ମୁଜ୍ ଯେଉଁଠି ବନ୍ଦ କରି ରଖାଯାଇଛି, ଯେ କି ଯେତେ ଅବାଧ ଗତିର ତେଲ ବା ଗ୍ୟାସ୍ ଆସିପାରୁଥିଲା ସବୁ ଦେଶକୁ ଏବେ ଆସିପାରୁନି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସର୍ଟେଜ୍ ପାଇଁ ଆଉ ତା'ର ମଧ୍ୟ ସିଏ ଦର ବଢ଼େଇଛି। କାରଣ ତା ଦେଶରେ ଡେଭଲପ୍ କରିବାକୁ ହେଲେ ତାକୁ ପଇସା ହିଁ ଦରକାର ଏବେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ଡେଭଲପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ପଇସା ବଢ଼େଇଛି। ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆସି ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିଶୋଧ ହେଉଛି ବା ପ୍ୟୁରିଫାଇ ହେଉଛି, ସେଠି ବି ରେଟ୍ ବଢ଼ିଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ତାର ରେଟ୍ ବଢ଼ୁଛି। ଆଉ ଯଦି ଦେଖନ୍ତୁ ପେଟ୍ରୋଲିୟମର ଦେହର ଦର ବଢ଼ୁଛି, ତାହେଲେ ସବୁ ଜିନିଷ ଉପରେ ତାର ଏଫେକ୍ଟ ପଡ଼ିବ। ଆମର ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟିଂଟା ଏବେ ବି ଫୁଲ୍ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ଯେ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଉପରେ, ପେଟ୍ରୋଲ, ଡିଜେଲ, କେରୋସିନ, କୋଇଲା, ସବୁ ଗ୍ୟାସ୍। ତେଣୁ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟିଂ ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ଦାମ୍ ବଢ଼ିଯାଉଛି, ମାର୍କେଟରେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ପଡ଼ିବ ପ୍ରଥମତଃ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଗ୍ୟାସ୍, ଯେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଯେଉଁ ଚିପ୍ରେ ମିଳୁଥିଲା ସେତେ ଚିପ୍ରେ ଅଲଗା ଜାଳେଣୀ ମିଳିପାରୁନି, ଅଲଗା ଫୁଏଲ୍ ମିଳିପାରୁନି, ଯାହାଫଳରେ କି ସେମାନେ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ ଯେତେବେଳେ ଆଣୁଛନ୍ତି ତା'ର ଅଲଗା ଇନ୍ଧନ ଅଧିକ ଦାମ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ଗ୍ୟାସ୍ ନ ମିଳିବା ଫଳରେ ଯେ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଅଲଗା କିଛି ଜାଳେଣୀ ଏତେ ସୁବିଧାରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ବହୁତ ହୋଟେଲ, ଫୁଟପାଥ, ଫୁଡ୍ ଷ୍ଟଲ୍ ଏସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇସାରିଲାଣି କହିଲେ ଚଳେ। ସେମାନେ ଏତେ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି କାରଣ କମର୍ସିଆଲ ଗ୍ୟାସ୍ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ନାହିଁ, ଆଉ ତାକୁ ବି ଯୋଗାଇ ଦେଇପାରୁନି। କେବଳ ଅର୍ବାନ୍ ଏରିଆରେ ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ଫୁଏଲ୍ ସେମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ସାଧାରଣ ଜୀବନଯାପନ ପାଇଁ। ଆଚ୍ଛା,
ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଯେତେବେଳେ ଫୁଏଲ୍ ରେଟ୍ ବଢ଼ିବ, ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟିଂ ଚାର୍ଜ ବଢ଼ିବ, ସେତେବେଳେ ସବୁ ଜିନିଷ ଅଟୋମେଟିକାଲି ବଢ଼ିଯାଏ। ତେଣୁ ତା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ୁଛି ଆଉ ବଢ଼ିବ। ଆଉ ଯଦି ଏହା ଠପ୍ ହେଇଯାଏ ତାର ଅଲ୍ଟରନେଟ୍ ଗୋଟିଏ ଅଛି ସୋଲାର। ଯଦି ସୋଲାରକୁ ୟୁଜ୍ କରି କରେଣ୍ଟ ବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କରେଣ୍ଟ ଜେନେରେଟ୍ କରି ସେଥିରେ ଚଳାଇ ପାରନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ହେଇପାରିବ। ତା ନହେଲେ ଯେଉଁ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦରୁ ଯେଉଁ କାଠ, ଜାଳେଣୀ କାଠ କି ଗୋବର, ଏଗୁଡ଼ା କଲେକ୍ସନ୍ କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ କଷ୍ଟ। କାରଣ ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଗୋରୁ ଗାଈ ରଖିବା କମେଇ ସାରିଲେ। ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଯାନର ସେମାନେ ଚାଷବାସ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆଗ ଭଳି ଏତେ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉନି, କାରଣ ତାର ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକ, ତା ପାଇଁ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଅଧିକ କରାଯାଉନି। ସେ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଅଲ୍ଟରନେଟ୍ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ସୋଲାରଟା ଇଜିରେ ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ସେଇଟା ହିଁ କରିବେ ଯଦି ଅଲ୍ଟରନେଟ୍ ହେଇପାରିବ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଯେଉଁ କହିଲେ ଭଲ କଥାଟି କହିଲେ ଯେ ଯେଉଁ କାଉଡଙ୍ଗ କେକ୍ ବା ଯେଉଁ ଗୋବରରୁ ଆମ ଘଷିଟା ତିଆରି ହୁଏ, ଘଷି ଆଉ ଇଏ ମାନେ ଆମର ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ଥିଲା, ଏମିତି ନୁହେଁ କି ନଥିଲା। ଗୋଟେ ସମୟରେ ପ୍ରତି ଗାଁ ବି ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଥିଲା, ଖାଲି ଭାରତ ନୁହେଁ, କୁହାଯାଏ କି ଗୋଟେ ସମୟ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତି ଗାଁ ବି ଆତ୍ମନିର୍ଭର। ସେଇଠି କୁମ୍ଭାରରୁ ନେଇକିରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସବୁ ପ୍ରକାର ଯାହା ବି ଦରକାର ଥିଲା, କମାରରୁ ନେଇକି ସବୁ ଜିନିଷ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେଉଁ ସିଚୁଏସନ୍ ହେଇଗଲା, ପରିସ୍ଥିତି ଯାହା ହେଇଛି, ଗାଁରେ ଗଲେ ବି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କି ଆଉ ମାଟି ହାଣ୍ଡି ତିଆରି ହେଉନି, ଗାଁରେ ଗଲେ ବି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଲୁହା ଜିନିଷ ଆଉ ତିଆରି ହେଉନି। ତ ଏଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଯେଉଁ ସିଚୁଏସନ୍ ହେଉଛି, ଆମେ ଯଦି ଗାଁ ଯଦି ସେମାନେ ଯଦି ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଆଗକୁ ବି ଯଦି ନ ବନେଇବେ, ତାହେଲେ ଗାଁ ବି ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଚକ୍ରବ୍ୟୂହ ଭିତରେ ବନାଉଛି, ସେ ଭିତରେ ପଡ଼ି ଗାଁ ବି ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି କି ଆପଣଙ୍କୁ ସେୟା ଲାଗୁଛି? ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ। କାରଣ ଗାଁର ଲୋକ ବି ତ ବାହାରକୁ ପଳାଉଛନ୍ତି ଜବ୍ କରିବାକୁ। ନିଶ୍ଚିତ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ବି ବହୁତ ଦିଆଯାଇଛି। ଏ ଯେଉଁ ଟଙ୍କିକିଆ ଚାଉଳ ଗହମ ଲୋକଙ୍କୁ ଅଧିକ କୁଡ଼ିଆ କରିଦେଇଛି, ଯିଏକି ଆଉ ଚାଷବାସ କରିବା ପାଇଁ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି। ତାହେଲେ ସେମାନେ ଆଉ ଗାଈ ବଳଦ କାହିଁକି ରଖିବେ ଅନ୍ନେସେରୀ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ? ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଗାଁ ମାନଙ୍କର ବି ଯେଉଁ ଚାଷବାସ ପାଇଁ ଯେ ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରାଣୀକୁ କମେଇ ଦିଆଯାଉଛି, ଆଉ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଟେକ୍ନିକ୍ ଆଜ୍ଞା ଆଜିକାଲି ସବୁ ଯନ୍ତ୍ର ଚାଳିତ ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି, ଖର୍ଚ୍ଚ କମ୍ ପାଇଁ, ଲେବର ମେନ୍ ପାୱାର କମାଉଛନ୍ତି, ମେସିନ୍ ପାୱାର ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ସେମାନେ ପ୍ରାକୃତିକ ଜିନିଷକୁ ହଟେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯାହାଫଳରେ ମେସିନ୍ ଦ୍ୱାରା କାମ କଲେ ଆଉ ଗାଈ ବଳଦ ଏମାନେ ତ ଆଉ ରହିବେନି ବେଶୀ, କାରଣ ୟା ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକ। ତେଣୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ମେସିନ୍ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଗାଁରେ ବି କେଉଁଠୁ ଆସିବ ପ୍ରାକୃତିକ ଇଏ? ଆଉ ଗଛ କାଟି ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଫଳରେ ସେମାନେ ଗଛ କାଟି ଯେତିକି ଜମିରେ ଘର କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ଗାଁ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ କଂକ୍ରିଟ ଜଙ୍ଗଲ ହେବାକୁ ଗଲାଣି ସହର ଭଳିଆ। ତେଣୁ ଆଉ ସୁବିଧା ପକ୍କା ରାସ୍ତା। ତେଣୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ୟାସ୍ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି, ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଉପରେ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯାହାଫଳରେ କି ଏହା ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଫଳତାର ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼େ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଚକ୍ରବ୍ୟୂହରେ ଆସିଯାଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା କ'ଣ କିଛି ଯେଉଁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶ କି ଆମର ଏଇ ଦେଶର କିଛି ପଲିଟିକାଲ ପାୱାର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କ'ଣ ଜାଣିକି ଗାଁର ଏଇ ଯେଉଁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରତାକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଭଳିଆ ଫିଲ୍ ହେଉଛି କି? ସେମିତି କିଛି ଲାଗୁଛି ଯେ ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କହିବାକୁ ଗଲେ କେବଳ ଭୋଟ ବାକ୍ସ, ରାଜନୈତିକ ନେତା ଦଳ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି କେବଳ ଭୋଟ ବାକ୍ସ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁଠି ଭୋଟ ସେଇଠି ସେମାନେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଲୋକଙ୍କୁ କୋଢ଼ିଆ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଘରେ ବସିଲେ କ'ଣ କରିବେ? କୌଣସି ନା କୌଣସି ନେତାଙ୍କର ବା ବୁର୍ଜୁଆ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ପଛରେ ବୁଲିବେ, ଜିନ୍ଦାବାଦ ମୁର୍ଦାବାଦ କରିବେ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଜ୍ଞାତରେ ବା ଅଜ୍ଞାତରେ ତାଙ୍କର କୌଶଳ ହେଉଛି କିଛି ଲୋକ ତାଙ୍କ ପଛରେ ରହିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ସେମାନେ ଭଲସେ ହାତ ରଖିପାରିବେ। ସହର ଲୋକ ଚାଲାକ ପାଠ ପଢ଼ା, ସେମାନଙ୍କୁ ଏତେଟା ରଖିପାରିବେନି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଫୋକସ୍ ଥାଏ ଗାଁ ଉପରେ। ଆଉ ଗାଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଅବସ୍ଥାକୁ ତାର ପ୍ରତିଫଳ ଭୋଗିବାକୁ ଯାଉଛି। ଇଏ 5 ଟଙ୍କା ପାଇଲେ ସିଏ 10 ଟଙ୍କା ପାଉଛି, ସିଏ 15 ଟଙ୍କା ପାଉଛି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କମ୍ପିଟିସନ୍ କିଏ ଯାଇକି ପୁঁଜି ନେତା ସଜିବ ଆଉ ନେତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଆଉ ଏଇ ନେତାମାନେ ତାର ସୁଯୋଗ ନେଉଛନ୍ତି। ରାଜନୀତି ମହଲରେ ମଧ୍ୟ ତାର ବେଶ ପ୍ରତିଫଳିତ ଦେଖାଯାଉଛି ଏବଂ ସେମାନେ ଗାଁକୁ ମଧ୍ୟ ଏମିତି କ୍ୟାପଚର କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଠି 5,000 ଟଙ୍କା କାମ ହେବା କଥା ସେଠି 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟ କରାଯାଉଛି, ଯଦି 5 ଲକ୍ଷ ହେବା କଥା ସେଠି 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟ କରାଯାଉଛି। ଆଉ ଯାହାଫଳରେ ଏଇ 50 ଲକ୍ଷରେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କାମ ହେଇନଥିବ, 45 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଯେଉଁଟାକି ପିସି ଯାଇଥିବ ପରସେଣ୍ଟେଜ ଲୋକ ଖାଇଥିବେ, ସେମାନେ ଖାଇଥିବେ, ଯାହାଫଳରେ କି ହରିଲୁଟ୍ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶରେ। ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧକୁ ନେଇକି ଯଦି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ମାଳିକାରେ କୁହାଯାଇଛି କହିକି କହୁଛନ୍ତି ଲୋକ ଯେ ଥାର୍ଡ ୱାର୍ଲଡ ୱାର୍ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ହେଇକି ଆଉ ବହୁତ ଜିନିଷ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବ, ଭାରତ ଉପରେ ବି ଆକ୍ରମଣ ହେବ, ଆଉ ମାନେ କ'ଣ କିଏ ଠାକୁର ଆସିଯିବେ, କଳ୍କି ଅବତାର ନେବେ,
आउ सी हूँ राजगादी संभाଳିबे आउ भारत उपर बहुत मुस्लिम शासक मैंने मुस्लिम देश मैंने अटैक करदे तो या विषय किसी आप माने जो आमर ठाकुर अच्छा जगन्नाथ जो आमर जाकि पलैबे कौन से जगटा आमर जो चंडीगढ़ गला जो जगटा कौन छतिया पट को पलैबे से गोटे कौन लंबा खंडा अच्छी गोटे किसी सेंटीमीटर प्रति वर्ष बढ़ुची कहीकि कहते सेठिया लोक तो ये विषय आप किसी कहे कि माने युवा एक्चुअली तार कंटेक्स्ट किसी ठीक रोचे कि मालिका जिनस किसी ठीक अच्छी ना देखो मालिकार कौन लिखाई मुझे जानी अच्छा आउ किए से एक जापारे से भी तो मुझे कहीपरि कि जदि युद्ध हो दुई देश भितर परस्पर उभय पक्ष को कौन ना कौन देश समर्थन करेंगे प्रकृत यदि भारत समर्थन कर ईरान को अमेरिका को भी किसी देश समर्थन करेंगे तेणु यही दुई देश को समर्थन करुवा देश माने दुईटी दल में विभक्त हो दुईटी ग्रुप में विभक्त हो तेणु परस्पर भितर आक्रमण हम जदि परस्पर भितर दुई तृतीयांश देश आक्रमण में सामिल हे ताले विश्वयुद्ध निश्चित आ भारत पर अटैक करने कथा मुस्लिम देश मुस्लिम कंट्री गल्फ कंट्री सब मुस्लिम कंट्री है आउ किसी क्रिश्चियन कंट्री भारत गोटे देश जोटा हूँ हिंदू देश मैक्सिमम लोक हिंदू बोली हिंदू राष्ट्र में गणा जाए किंतु या ऊपर भी अटैक कर भारतीय बहुत प्राकृतिक संपद अच्छी तेणु से लोलुपदुष्ट भारत भी अच्छी आगु बहुत देश भी शासन कर बेनिफिट नहीं जाइए तेणु हम यहाँ किसी नुहे ये मालिकार कौन कहीपरि किंतु या सत्य होगा जाऊँगी हो भी पारे आउ भारत भी बर्तमान किसी क्षमता किसी कम नुहे भारत ब्रह्मस भली मिजाइल आउ एपीजे अब्दुल कलाम जो अवदान आम देश प्रति अच्छी भारत प्रति सी भी बहुत मात्रा देखा भारत भी किसी कम जो नुहे दरकार पड़े चाइना अमेरिका को भी टक्कर देवा भाई भारत ताकत अच्छी आउ जदि भारत को रशिया समर्थन करुच्ची ये दुई देश को पृथ्वी कौन देश पाए यहाँ ठीक किंतु युद्ध है क्षति तो समस्त हम युद्ध क्षति समस्त हम से भारतर हो अन्य देशर हो अपर बोथ साइड मान द्विपक्ष देश मानक बहुत परिमाण क्षति हम धन जीवन असंख्य नष्ट हम आदि तृतीय विश्वयुद्ध हो जाए तापर लोके पुरातन प्रस्तर युग को फेरीजे कहीं यहाँ खंडा तरुआल युद्ध हेनी यहाँ हम मिजाइल एटम बम हम जहाँफल कि गोटे मिजाइल बा एटम बम केते क्षति कर से कथा समस्ते जानते जो हिरोशिमा नागासाकी जापान फ्याटमैन और लिटिलमैन जो भाई क्षति करता तेणु से किसी आर निरूपण के रही जे किए बचो किए मरे तो कहीहबनी तथापि पुरातन प्रस्तर युग को फेर जो मैंने बचे से खाद्य अभाव मरीज ये भी सिचुएसन आसपारे आज्ञा सर सर आ गोटे लास्ट क्वेश्चन आपण जो ये जो युद्धकालीन लोक मानकर कौन एक्चुअली तार स्टेप्स कौन ने कौन पदक्षेप लोक ने जमीक युद्ध है मानिक चलतु इंडिया माने भारत आम जदि से युद्ध भी जब लग जाऊँगी तो बहुत जगह ध्वंस हम नष्ट हम जनजीवन क्षति हम तो से समय लोक आपणकर कौन माने एडवाइस आपणकर कौन आप कौन करें दरकार लोक देखो युद्ध तो जदि हुए धनजीवन निश्चित क्षति हम एवं से अतर्कित भाव में आक्रमण करेंगे जिते सावधान हेले भी जो रेंज रे मिजाइल पड़ो कि एटम बम जो एरिया पड़े तार रेंज भितर चाहिए बचा भी बची पारे केते बाटे दौड़ी पड़े पारे तार रिएक्शन रेट ऑफ स्पीड मनुष्य स्पीड तार किसी नुहे तेणु जो एरिया एफेक्ट हम से एरिया पूरा ध्वंस हो जो एरिया रेंज को आसवानी जदि बची जाती तार कराल छाया से पंगु हो विकलांग हो जो जो किसी प्राकृतिक खाद्य तो आजिकल ना कि सब कृत्रिम नेचुराल ना आर्टिफिशियल तेणु से खावाई भी मुस्किल अवस्था पहुँचे तेणु से अटोमेटिक खाद्य भाव में मरीजे बहुत तथापि आप लोक साधारण लोक सचेतन हवा दरकार जो बैंक बैलेंस रखिंट से युद्ध समय बैंक सब बंद कर दि जाए पैसा दि जाए कारण देश काम आसे तेणु किसी पैसा पाखे रखा उचित आउ किछि से निजर संचित संपत्ति को पाथेय कर सतर्क रहा सब आवश्यक। धन्यवाद सर आपन सहित इंटरव्यू बहुत भल लगे बहुत बढ़िया बढ़िया जिनस आप कहले निश्चित आम समस्त पाक यहाँ पहुँचेबा आपण वार्तालाप आमर धन्यवाद सर। धन्यवाद।